নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানির নবনিযুক্ত ইডি অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরকে সম্বর্ধনা জানালো ভারতীয় মজদুর সংঘের এনএফজিআইই, সাময়িক স্বজন, বিমা সঙ্গম SC/ST এবং বিমা সঙ্গম ওবিসির প্রতিনিধিগণ। আজ 20শে ফেব্রুয়ারি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানির পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মিস্টার এস শিবশঙ্কর কলকাতার 4 ম্যাঙ্গো লেন অফিসে আসেন। সেখানে তাকে সম্বর্ধনা জানালেন ভারতীয় মজদুর সংঘ BMS-এর পক্ষ থেকে এনএফজিআইই, সাময়িক স্বজন, বিমা সঙ্গম SC/ST এবং বিমা সঙ্গম ওবিসির প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাময়িক স্বজনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট হিমাদ্রি ভট্টাচার্য, এনএফজিআইর ইস্টার্ন জোনের জেনারেল সেক্রেটারি রঞ্জন সাহা, ট্রেজারার তুষার বেরা, এক্সিকিউটিভ মেম্বার পরেশ মাইতি সহ অন্যান্য সদস্যরা। সম্বর্ধনা গ্রহণ করার পর তিনি অফিসের প্রতিটি প্রান্ত ঘুরে দেখেন। শুধু তাই নয়, 4 ম্যাঙ্গো লেনের অফিসারদের কাছ থেকে বিগত 100 বছরের ইতিহাস বুঝে নেন। 4 ম্যাঙ্গো লেনের অফিসাররা ও BMS-এর সাময়িক স্বজনের সর্বভারতীয় সভাপতি সহ অন্যান্যরা তাকে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানির বিগত 100 বছরের ইতিহাস তুলে ধরেন। বস্তুত সকলের উপস্থিতিতে এবং সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে মুগ্ধ হন নবনিযুক্ত এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এস শিবশঙ্কর। এখন কড়া খবর শুনুন, তাকে সম্বর্ধিত করার পর BMS সাময়িক স্বজনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট হিমাদ্রি ভট্টাচার্য কী বললেন এবং নতুন ইডির কাছে কী প্রত্যাশা করে BMS এর প্রতিনিধিগণ। पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों का माध्यम से ये निवेदन जनाना चाहता हूँ, माननीय श्री शिवशंकर जी नेशनल इंश्योरेंस में आज से पहले जनरल मैनेजर हिसाब से पोस्टिंग थे। जहाँ पर मैं हूँ वहीं से वो अभी भारत का, सिर्फ भारत में एशिया का लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिसाब से उन्होंने आज से उनका योगदान हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है जो एक ऐसा अच्छा कर्मवीर आदमी को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिसाब से योगदान करने का जगह मिला है। आशा पहले तो करेंगे ही हम लोग, जो AI आज का जो दुनिया हो गया, AI दुनिया, डिजिटल मार्केटिंग दुनिया, जो न्यू इंडिया का आगे बढ़ने का जो योगदान है तो पहले से ही आगे है, सबसे आगे है। जितना भी प्राइवेट एंड PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उनमें से सबसे बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया है। तो सिर्फ ये नहीं, भारत में नहीं, एशिया के अंदर भी बेस्ट है। तो आशा भी करेंगे कि उनका योगदान से ये कंपनी और भी आगे बढ़े और हर तरीका का हर जगह में न्यू इंडिया आगे बढ़ जाए और हम लोगों का देश का गौरव हो जाए। और हमारा जो संगठन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, भारतीय मजदूर संघ, जो हमारा चारों एफिलिएटेड यूनिट है जनरल इंश्योरेंस में, जैसे NFGI, सामयिक सज्जन, बीमा संगम SC/ST, बीमा संगम OBC, चारों का यह से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ जो कंपनी का भुगतान में आगे बढ़े। एज वेल एज हमारा जो नीति है, जो उद्योग रहेंगे तो वर्कर है और वर्कर रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसी को आधार पर आशा करेंगे जो उनका हर चीज़ अच्छा से। BMS সাময়িক সৃজনের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট হিমাদ্রি ভট্টাচার্যের কথা তো আপনারা শুনলেন। এবার শুনুন NFGIর ইস্টার্ন জোনের জেনারেল সেক্রেটারি রঞ্জন সাহা ও ট্রেজারার তুষার বেরা নবনিযুক্ত ইডির কাছে কি আশা করেন সেই কথা। Affiliated with NFGI and affiliated also with BMS, भारतीय मजदूर संघ। आज हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कोलकाता रीजनल ऑफिस में मिस्टर एस शिवशंकर एज ED ज्वाइन किया, तो हम उनको वेलकम किया। तो उसके बारे में हमारा जो ट्रेजरर है तुषार कांति बेरा वो कुछ बोलेंगे। On behalf of NFGI and DIC Employees Union Eastern Zone, we heartily welcome Mr. S. Shivashankar, who is just promoted from General Manager, National Insurance Company Limited, to Executive Director, New India Assurance Company Limited. Today, he joined, he took over his assignments as Executive Director in our Kolkata Regional Office. As we know, he is an extremely positive person. So in the coming day, we do hope that he will look after
the demands of the employees as well as welfare of the employees, and at the same time in a competitive environment like general insurance industries, he will also show us the path so that we can be, as we are number one in the general insurance industry, and we will be there and we will keep on progressing towards better and better. আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।